ଚିକେନ ଲେଗ ତରକାରୀ ବସେଇଛି ଏଠି ଚୁନା ମାଛ ଭାଜିକି ଥୋଇଛି। ଆଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗିଛି କିଏ ଅଧିକ ଖାଇବ। ଦି ସାଙ୍ଗ ଜାଣିପାରୁନ ସେଇଆ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଏକଦମ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖାଯିବ, ଦେଖିବେ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 8:30। ସାନ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲାଣି, ବଡ଼ ଶୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ସେ 9ଟା 9:30 ନହେଲେ ଉଠେନି, କାରଣ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯାଏଁ ପଢ଼େ। ତ ସକାଳୁ ସେ ଉଠିପାରେନି, ସେ ଶୋଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ସେପଟ ଘରେ। ତ ବୋଉର ବି ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇନି, ଏଠି ଫୁଲ ହରିକା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇନି, ସେ ଯାଇଛି ବାଥରୁମ୍ ଗାଧାଗାଧି କରୁଛି। ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଆଜି ଶୀଘ୍ର ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲେଣି, ଯାଉଛି ଟିକେ ଚାହା ବି କରିସାରିଲେଣି। ଚାଲ କ'ଣ କେମିତି ଦିନ ସାରା ଆଜି କରୁଛି। ମୋର ଏଠି ଚାହା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଚାହା ପିଇକି ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ନାଲି ଚାହା କରିଛି ବୋଉ ପାଇଁକି, କାରଣ ସେ କ୍ଷୀର ଚାହା ପିଇଲେ ତାର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଏଠି ନାଲି ଚାହା କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆମର ଏଇଟା କ୍ଷୀର ଚାହା। ତାପରେ ଏଠି ଗୁଗୁନି ଆସିଛି, କାରଣ ଖାଲି ଗୁଗୁନି କିଣିକି ଆଣି କ'ଣ ପାଇଁକି ଏଠି କାଲି ରୁଟି କରିଥିଲି, ରୁଟି ଗୁରା ସବୁ ବଳି ଯାଇଛି। ବୁଝୁଛନ୍ତି, 6-7 ପଟ ରୁଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଭାବିଲି ତରକାରୀ ନେଇ ଆଇଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବେ ରୁଟିକି, କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବା। ଅଟା କେଜି ତ ଯାହା ହେଲାଣି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଏପଟେ ଭାତ ବି ଫୁଟିଲାଣି। କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ କିଛି ଭାବିନି। ଏପଟେ ବୋଉର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଅଧା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଭୋଗ କରୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟକୁ, କ'ଣ କରୁଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ପୁଅ ତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛି ସକାଳୁ, ବୋଉର ବି ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଆ ସରିଆ ହେଲାଣି। ତ ଯାଉଛି ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ, କ'ଣ କେମିତି କରୁଛି ରୋଷେଇ, ତାପରେ ଟିଫିନ୍ କରିବି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି ହେଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଗାଜର, ମଟର, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଉ ବିନ୍ସ, ଆଳୁ ଏମିତି ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ସୁଜି ଭାଜୁଛି ଉପମା କରିବି ବୋଲି ଟିଫିନରେ। ଏପଟେ ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଏମିତି ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲରେ ସିଝେଇଛି, ଅଧା ଅଧି 60-70% ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ରହିବ ମସଲାରେ କଷା ହେଲା ବେଳେ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ହୁଇସିଲରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଚା ମସଲା ଦେବେ ସବୁବେଳେ, ବନ୍ଧାକୋବି ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ମସଲା ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଛେଚା ମସଲା ଦେବେ, ତାର ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି ଛେଚି ଦେବି ଆଉ ତ ରୋଷେଇ ସେପଟେ ଅଧା ଅଧି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁହଁରେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇନି, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେବ। କାରଣ ମୁହଁରେ ତ ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବାହାରିଲା ବୋଲି ମୁଁ କୌଣସି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ଟ୍ରାଏ କରୁନଥିଲି। ଯେଉଁ ଖରା ହେଲାଣି, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ସନ୍ଟ୍ୟାନ୍ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସନ୍ଟ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ଟେ ଲଗାଉଛି। ମାନେ ଆଗରୁ ଡେଲି ଲଗାଉଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ମୋର ଆଲର୍ଜି ବାହାରିଲା ସେପଟଟା ଆଉ ଲଗାଉନି। ତ ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ଲଗାଇ। ମୁଁ ଏଠି ବେସନ ନେଇଯାଇଛି 1 ଚାମଚ, ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଫାଳେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି, ମାନେ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ନ କରିକି ଚିପୁଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଛି, ତାର ଯେତିକି ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଫାଳେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଲାପ ଜଳ 1 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି। ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ନେବେ, ଯଦି କସ୍ତୁରୀ ହଳଦୀ ଅଛି ତ ବହୁତ ଭଲ,
ନାଇଁ ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ରୋଷେଇ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କସ୍ତୁରୀ ହଳଦୀଟା ଭଲ ହେୟାର ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରେ କସ୍ତୁରୀ ହଳଦୀଟା, କାରଣ ସେଇଟା ଦେଶୀ ହଳଦୀ ଯେଉଁଟାକି ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ତାକୁ ଛେଚିକି ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଦେଖିବା। तो मोर ताको लगेली पूरा अध घंटा 20 मिनट खंडे पर फेस वाश नॉर्मल पानी रे वाश करदेली। जस्ट नॉर्मल किसी वाश फेस वाश यूज न करके जस्ट नॉर्मल पानी रे धोईदेले तो से टिके आसे हारी फेयरनेस आसे, बहुत हल्का लगे फेसटा। तो फेसटा आम एमती भी केयर नहीं पारुने ठीक से, से मु भावे टिके टिके लगे कि मोर जो फेस रे एलर्जी बाहरी गला से मुझे किसी लगे ही नी। तो आज भाविली टे लगे नॉर्मली जिनस यूज कली। तो छाड़ू से कथा रोसई पाखापाखि सरीगला। भात डाली बंधाकोबी आलू तरकारी करची छेचा मसला देकी आउ शाग भाजी। तापर भी आनी कखारू डंक रखीदी फ्रिज रे, पिता शाग आनी रखीदी बोली काली करी। आज एतेटा पर ना आउ हाँ चुना माछ भी आनिले। चुना माछ ये देखा बसई तरकारी बसई चुना माछ बाजी थी माने डेली डेली 4-5टा हापाटा थय है। तो ये बसई पुआ ए स्कूल आसब चिकू चिकुर आसा टाइम हो गलानी। तो बड़ कौन कर चलते देखिए सेपटे से कौन कर तार उठिला 9टा 9:30 बेलू उठिकी ब्रश करके कौन टे खाईदे टिफिन उपमा करी खाईदे बस पढ़ुची। पुणी गोड़ बड़ गोटे पिला पाठ पढ़ा देखते कि गोड़ पर गोड़ पकई बस पढ़ु एमती पढ़ाकूटा ठंडा ताको सब बेले नुहे रे। हाँ आज गाधा ना बुझिलु। हाँ आज गाधा ना कौन स्कूल साग धरिकी आइलु बोपा माँ कि राग कि तोर आज खुशी। आज एग्जाम भल है, आज एग्जाम भल है। अरे आज एग्जाम कौन है भल। आज इंग्लिश कौन पढ़ा पूरा इजी। काली जो रिविजन करथिल से पढ़ा। हाँ बागरा एमती कौन गाँवलिया भाषा कौट शिखिलु गोटे डीएवी रे पढ़ुचु गाँवलिया भाषा कौच देसी। अरे जोता वाला है तो ना जाना
देखो चिकू तो पलि आसला आज खियापिया भी एमती सरीगला तो आज इवनिंग अच्छे गोटे रिसेप्शन पार्टी तो सेठी गले देखा ये गोटे पिला देख खाई चल ये भी सही कोठ भाई आउ गोटे लोक देख पत्र खाली गला चिकेन चिकेन लेग पीस चिकेन लेग पीस चिकेन लेग पीस आर नहीं नहीं जहाँ प्लेट अधिक थी से बेसी खाऊ नाच गोटे वीडियो करे बाबू आपको छुट्टिया बोलिया को चाहिए लाइन न बोले भलो है काई वीडियो भलो लाइन बोले भलो है भलो है स्टार्टर रे कौन है छी स्टार्टर रे आया तो खाई जाला पर स्टार्टर रे कौन कौन हेतला खाली गुपचुप चिकन बड़ा स्वीट स्वीट कौन देखला मो स्टार्टर किछि पाइलिनी मंचूरियन स्वीट कौन उड़ेला भाई स्वीट कौन नहीं नथला मंचूरियन ना कौन हेतला चिकन माँ झील खाई चलती है प्रमाण माँ झील खाई चलती कौटी उठे आस फटो सियाड़े उठे किए उठे चिकू आइलु चिकू अरे पिला आइसक्रीम लास्ट को केत खाऊ देख ये भी सही देख आंक दी जनकर आइसक्रीम कंपटीशन लगी किए अधिक खाइब दी सांग जानी से दी जनकर आइसक्रीम कंपटीशन लगी देखिए तू कौन खाऊ दही बरा पुणी स्पून नहीं हाथ में चलो जीवा लेट है कौन गुपचुप सरीगला कि आलू चकटा हारिका किछि नहीं टोटल आइसक्रीम खाई तू खाई छु मुझे खिचे तू ही खाई मुझे खिचे टोटल आइसक्रीम खाई ना आज ब्लॉग टे आपको केमी लगे मतलब कमेंट सेक्शन में निहाती जनइबे तो पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे से तब पर्यंत लव यू ऑल टेक केयर जय जय मत बाय बाय।